Ingat. Ingat. Lagi na dyan, ha? Dito. Ingat, nakadepensa sila, nakadepensa. Dito na, bro. Dito na, boy. Oh, yung ano, professor. Atras. Atras, Palkay, atras. Ay, wala akong ano ah. Wala akong mapa, dispel ako ah. Teka, nagmeron daw ko. Dispel mo, retard! Teka. Ayun na, dispel mo na. Dispel na, ayan, pinapasag nila. Teka, wala akong box. Wala mo na pupunta doon. Wala akong box. Ano na? Sniper. Ayun o. Ikot. May ikot? Hindi. Wala akong box, ha. Boom. Butas. Kaya mo i-box. Game, next game. Teka. Madepensa sila. Oy, ano ka? Bogs! Mabando na. Mabante. Dispel retard! Ayun na, dispel ko na, bro. Dispel ko na. Ano ba't ganun? Lumabas na. Oh, jiboy na. Baka live lagi sa ano. Oh, game, boy. Bak ano, bak niyan. Patch na, konting buhay. Nakalebo ka na. Ayan, dispel ko yun. Oh, yung QTIL! Yung Sinex! Oh, ay, Kennedy! Sige, oh, yan. Sinex! Hindi, buhay pa. Darwin Debo! Nakalebo na. Diskarte. Okay, Kennedy ah, game. Ano, sukurin natin. Jiboy na, may umiikot yata, ha. Oo, gym ko rito ka ganito. Ano? Ano? Patutungan ko na. Patuwa mo na. Dispel ako, boy. Nakasura! Basag. Darwin, ingat ah! Ayan, oh. Ay, yung professor pare yan, Sinex. Bragis. Bragis ulit. Nasa likod. Patay si Bogs! Patay assassin Cruz. Patay na rin yung ano. Putang ina mo, ba't ayaw mo gumalaw? Natrap yata, puta. Spider-web. 20 lang pa yan. Tangin mo, Pasok na kayo sa... Ayun, approach. Ano? Ay, makaya ko po. Sirain niyo yung ano! Creator! Bragis. Saktaw din siya. Yan, yung jump! Pinsam. Wala na, ang dami pa yan. Yakan nyo ba?